So Iran has shut the internet and everyone knows what that means. जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नुआ टॉपिक है कहीं जलुची ईरान आपण मैंने देखिए निकट रे गोटे झील सिगरेट रे ईरान रो जे सुप्रीम लीडर अच्छा फोटो आयतुल्ला खमेनी फोटो को सिगरेट रे निया जलाऊँ सिगरेट निया रे ताकू जलाऊँ एभली कथा ईरान रे भाविबा असंभव एमिति कौन हेइची आउ से वीडियोटा पूरा फुल रेट रे भाइराल होबार लगी पूरा दुनिया रे समस्ते देखुचंती आ खाली सेतिकी नुहे आउरी बहुत गुड़े वीडियो आसुची जो थे इवन देखा जाउची जे लोक माने मस्जिद जलाउछन आ वर्तमान पर्यंत जो रिपोर्ट आसिलानी तादो जना पड़ुची जे 100 रु अधिक मस्जिद जला सरलानी ताले कोन पई ईरान रे एते हिंसा कोन पई ईरान रे ए आंदोलन दर्शक बंधु आपण माने जदी इस चैनल टा को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले रिक्वेस्ट करबी सब्सक्राइब करि नियंतु वीडियोटा जदि भल लगुच वीडियोटा को लाइक करंतु आउ भल लगिले आउरी अधिक रु अधिका शेयर मध्य करंतु दर्शक बंधु वर्तमान पुणी आमे फेरिबा ईरान को जदि देखा जाए ईरान कोठु आसिला ईरान रो जो माने बासिंदा से माने कोठु आसिले ऋग्वेद रे वर्णित अछि जे गोटे दशराज युद्ध हेतिला से दशराज युद्ध रे कोन हेतिला ना किछि सनातनी जो माने एकेश्वरवाद थिले माने जो माने केवल गोटे ठाकुर रे विश्वास करुथिले आउ बाकी सनातनी आमे माने समस्ते कोन आमे सबुथरे ईश्वर को देखो तेणु एकेश्वरवादी आउ जो माने सबुथरे ईश्वर देखुते तांको भीतर गोटे युद्ध हेतिला से युद्ध ना थिला दशराज युद्ध आउ से दशराज युद्ध पर कोन हैला ना जो एकेश्वरवादी थिले जो माने गोटिए भगवान रे विश्वास करथिले से माने भारत छाड़ी ईरान रे जाई बसिथिले तेणु से माने हेले जोरास्ट्रियन तेणु सेहित पई जोरास्ट्रियन कर पूजा पद्धति आउ हिंदू मानकर पूजा पद्धति बहु मात्रा रे मिसे कारण से माने गोटे सनातन ही गोटे अंग तापरे कोन हैला तापरे इतिहास बदली चलला इतिहास गड़ी चलला 600 ख्रीष्टाब्द रे जेतेबेले मोहम्मद आसिले इस्लाम धर्म आसिला जेहेतु इस्लाम धर्मटा सेही मिडिल ईस्ट रे आस्तिला तेणु ईरान रे मध्य तार प्रभाव पड़िला एवं लोक माने मुस्लिम धर्म ग्रहण करिबा आरंभ कले तापरे आसिला 1900 ख्रीष्टाब्द 1900 ख्रीष्टाब्द रे कोन हैला ना अमेरिका और रशिया मध्य कोल्ड वार चली तेणु 1920 रे मार्क्सिस्ट जो माने लेफ्टिस्ट अछंती मार्क्सिस्ट माने से माने ईरान रे पहुंचे से माने जेतले ईरान रे पहुंचले तेणु ईरान रे वर्तमान 3 प्रकार लोक होई गले किछि लोक थिले जोरास्ट्रियन किछि थिले मुस्लिम आउ किछि हेई गले मार्क्सिस्ट जो माने प्रायत ठाकुरन को ऊपर विश्वास करंती आउ ईरान रे मुख्यतः कोन सब शिया संप्रदायर मुस्लिम मेजोरिटी वर्ल्ड रे सुन्नी संप्रदायर मुस्लिम ईरान रे शिया संप्रदायर मुस्लिम तेणु 1920 रे रशियन जाइकरी सेठी पहुंचले तेणु मार्क्सिस्ट सेठी चलिले तापरे कोन हैला से मार्क्सिस्ट को प्रभाव 1953 पर्यंत रहिला 1953 रे कोन कला ना सीआईए कू करिकरी सेतबेले जे प्रधानमंत्री थिले तांकू हटेई शाह महमूद राजा पहलवी तांकू आनिला प्रधानमंत्री करी से कोन कले ना व्हाइट रिवॉल्यूशन आनिले जो व्हाइट रिवॉल्यूशन कोन ना व्हाइट रिवॉल्यूशन जो इकोनॉमी ऊपर ध्यान दिया गला इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर ध्यान दिया गला नारी माननकू बहुत स्वाधीनता दिया गला ए सब जिंस जेतेबेले हैला सेतेबेले कोन हैला ना जेतिक ए जो मौलवी माने थिले से माने ताकू आ सही पाले कारण मौलवीक भाषा रे नारी माने तो मनीष नुहंती से माने होचंती छेली गाई एई मानक सहित समान तेणु से माने केबे चाहिलेनी जे जो मॉडर्नाइजेशन शाह महमूद राजा पहलवी करूचंती सेईटा ईरान रो कल्चर को अफेक्ट करछु बेली से माने आंदोलन करबा से माने आंदोलन करबा आरंभ कले तांकर सेतबेले नेता थांती आयतुल्ला खमेनी तांकर नेता थांती से बाहरे तांको आउ शाह महमूद रेजा पहलवी कोन कले ना तांकर जो माने अपोजिशन थिले तांको मध्य पूरा विवाद कले आउ ए जो मौलवी माने थिले जो माने तांको एगेंस्ट थिले तांको एगेंस्ट एक्शन नेला लगु से माने प्रायत जाई बाहरे रहिले किंतु ता मध्य कोन हला ना ईरान रो जो इकोनॉमी थिला सेटा फॉल करबा आरंभ कला जेतले ईरान रो इकोनॉमी फॉल करबा आरंभ कला लोक माने असंतुष्ट हेले जेतले लोक माने असंतुष्ट हेले इवन द बिजनेस ग्रुप जोटा बाजार को जाए बाजार मध्य असंतुष्ट हैला कारण जेतले आपनको प्राइस आपनको करेंसी वैल्यू कमिबो
ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ 1978 କଣ ହେଲା ନା 1978 ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନା ଶାହ ମହମୁଦ ରେଜା ପହଲବୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ। କାରଣ ବାହାରେ ବସି ଏ ଯୋଉ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମନେଇ ସେ ବାହାରେ ବସି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ଇସଲାମର ପୁରା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରାଯାଉଛି ଇରାନରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭଳିଗଲେ ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ଏ ଶାହ ମହମୁଦ ରେଜା ପହଲବୀକୁ ହଟେଇଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ। ତେଣୁ 1978 ଗୋଟେ ବଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଇରାନରେ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1979 କଣ ହେଲା ନା ଶାହ ମହମୁଦ ରେଜା ପହଲବୀ ଇରାନ ଛାଡିକିରି ଆମେରିକା ପଳେଇଲେ, ଦେଶ ଛାଡି ପଳେଇଲେ, ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ଯେ ସେ ଅଟୋକ୍ରାଟ ସେ ରାଜା ଥିଲେ କହିଲା ବେଳେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆର୍ମି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଫେବୃଆରୀରେ କଣ ହେଲା, ଫେବୃଆରୀରେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମେନେଇ ଆସିକିରି ଇରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇରାନର କଣ କରାଗଲା ନା ଇରାନର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଦଳେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଇରାନକୁ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ କରିଦିଆଗଲା, ମାନେ ଇସଲାମିକ ଦେଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲ ଅଣାଗଲା। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ରାଜା ପହଲବୀ ଯାଉ, ରେଜା ପହଲବୀ ସେଠୁ ହଟନ୍ତୁ ଆଉ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମେନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫୋକେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଇରାନଟା ଇସଲାମିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲ ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ଛାଡନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ 1978 ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲେଫ୍ଟ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଇରାନର ପତାକା ତିନିଟା କଲର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ରେଡ ଅଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ରେଜା ପହଲବୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ହ୍ୱାଇଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲେଫ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ରେଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ମିଶିଗଲେ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟଙ୍କ କଲର ରେଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହଉଛି ମୁସଲିମଙ୍କ କଲର, ଇସଲାମର କଲର ହଉଛି ଗ୍ରୀନ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଇସଲାମ ମିଶିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1979ରେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମେନେଇ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କଲେ ନା ଯେତିକ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ବି ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯୋଉଠି ବି କାହାକୁ ସତ୍ତାରୁ ହଟେଇଥିବ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାନ୍ତି, ଗଠବନ୍ଧନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଯିଏ ପାୱାରକୁ ଆସେ ସିଏ ଅପୋଜିସନକୁ ପୁରା ଖଲାସ କରିଦିଏ ବା ପୁରା ନିପାତ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାଇନାରେ ସେମିତି ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ମିଶିକିରି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ଆସିଗଲା ସେ କଣ କଲା ନା ମୁସଲିମକୁ ପୁରା ନିପାତ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ଇସଲାମର କୌଣସି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଇସଲାମ ଶାସନକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ଆଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଲିବରାଲସ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ। ଏନିୱେ ଛାଡନ୍ତୁ, ତାପରେ 1979ରେ କଣ ହେଲା, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ 4 ନଭେମ୍ବର 1979ରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 4 ନଭେମ୍ବର 1979 କଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ନା ଇରାନରେ ଯୋଉ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଛାତ୍ର ଆକ୍ୱାର କରିନେଲେ, ହାଇଜାକ୍ କରିନେଲେ। ଆଉ ଆକ୍ୱାର କରିକି ତା ଭିତରେ 66 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ବନେଇ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧକ ବନେଇ ରଖିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ 13 ଜଣ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ମାତ୍ର 52 ଜଣଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବନ୍ଧକ ବନେଇ ରଖିଲେ। କୋଉ ମସିହାର ଘଟଣା ନା 4 ନଭେମ୍ବର 1979ରେ ଏ ଘଟଣା ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେରିକା ହଉଛି ସୁପର ପାୱାର। ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2ରେ ଆଟମିକ ବମ୍ବ ଜାପାନ ଉପରେ ପକେଇକିରି ଆମେରିକା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ସେଠି ଆମେରିକା କ୍ଲୁଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେରିକା ପାଖରେ କୌଣସି ଚାରା ନଥିଲା। ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜିମ୍ କାର୍ଟର ତାଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମାସି ପୁରା ଫେଲ ମାରିଲା। ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 1980ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଜିମ୍ କାର୍ଟର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସତ୍ତା ହରେଇଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ 444 ଦିନ ବନ୍ଧକ ରଖିକିରି 52 ଜଣ ଆମେରିକନ ନାଗରିକ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧକ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 444 ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଶେଷରେ ଫ୍ରି କରାଗଲା।
आर प्रभाव कौन पड़ला ना आर प्रभाव है अमेरिका निजर किछि मात्रा रे इज्जत हरेला जिम कार्टर तांको इलेक्शन हारिले आउ खमिनेई इस्लामिस्ट मानकर सुपर लीडर हो गले कारण सबू जेतिक जो 57टा इस्लामिस्ट कंट्री अच्छी समस्ते खमिनेई के आज लीडर देखा आरंभ कले कारण से गोटे लोक जी अमेरिका को नाकेरे कंदे देथिले अमेरिका को ये एक प्रकार परास्त अमेरिका को परास्त करथिले ता परठारु अमेरिका आउ ईरान रो संपर्क सबु बेले खराब तापरे फास्ट फॉरवर्ड तापरे खमिनेईंकर शासन चलिला ईरान रे जो प्रकार नारी मानकर सबु प्रकार माने स्वाधीनता हरेले बुर्खा मैंडेटरी है फाइनाली ता मझे मझे छोट मोट आंदोलन हेइछ मात्र तापर आउरी गोटे बड़ आंदोलन है 2022 रे 2022 रे जड़े 22 वर्षीय महिला मासा अमिनी तांको तांको जो मोराल पुलिस अच्छी तांको बहुत जोरे बाड़ेला कौन पाई बाड़ेला ना से जो बुर्खा पिंधि थिले ता देहरु किछि तांकर जो चुटी अच्छी सेटा बाहर देखा जाउतला जोथि मोराल पुलिस कौन कला ना तांको बाडेला आ बाडेवा पर से जेतले जेल रे थिले सेतले तांकर मृत्युवरण हैला से मृत्यु पर कौन हैला ना पुणी देश जाक आंदोलन आरंभ है 2022 रे आ से आंदोलन पर कौन है ना बहुत महिलांकर माने कौन वीडियो देखागला जो थे से आसी बुर्खा को हटे हो काढ़ी निआरे पकाउचंती बुर्खा हिजाब हिजाब हटेकरी निआरे पकाउचंती मात्र तापर कौन है ना से आंदोलन को मध्य दबे दिगला आउ लॉ को आउरी स्ट्रिक्ट कर दिगला मोराल पोलिसिंग टा आउरी जोर है चारिआडे सहर जाक सीसीटीवी लगे दिगला जे काले कौन सी महिला बिना बुर्खारे बाहर को तो बाहर ना आउ से अप्रोप्रिएट ड्रेस पिंधि ना नहीं से अप्रोप्रिएट ड्रेस रे कौन ना पूरा कवर होती ना नहीं एगुड़ाक पुणी फुल जोरे देखागला फाइनाली 2025 रे आमे वर्तमान पुणी गोटे बड़ आंदोलन देखु से आंदोलन में कौन है ना मु जो कथा आपन को कही दोहराऊँ गोटे झील को आम देखीचे सिगरेट रे आयतुल्ला खमिनेईंकर फोटो को जलाऊँ ये गोटे साधारण कथा नुह हजार हजार लोक आम देखुचे रास्ता उपर आसवा लास्ट 4 दिन है 4-5 दिन है इंटरनेट पूरा बंद ईरान रे आउ जहाँ जना पड़ुची पाखापाखि 200 ରୁ 300 लोक गुली करी मरा सारा जेहेतु इंटरनेट बंद बा बाहर रिपोर्टर से कौन एंट्री नहीं एटा बहुत किसी ठीक सठिक खबर आसवा जना माने संभव हेउनी दर्शक बंधु आपण माने भाबुचंदी कि एटा आयतुल्ला खमिनेईंकर पॉलिटिकल कैरियर एंड मते लागुनी कौन पाई ना कौन से आंदोलन को सफल हवा को हेले 3टा जिनसर आवश्यक अछि कौन से 3टा जिनस गोटे है बाहर शक्तिर सहयोग द्वितीयटा है लोक मैंने चाहबार अच्छा आ तृतीयटा है आर्मी न्यूट्रल आमे जे देखिबा बांग्लादेश जेतोले पाकिस्तान रो अलगा है भारत सहयोग करथला बाहर देश सहयोग थला जो बांग्लादेशी माने से बेंगली माने से पूर्व पाकिस्तान रे थिले से माने मध्य चाहूतिले अलगा हवा पाई आउ सबुठु बड़ कथा कौन है ना आर्मी मध्य जो बांग्लादेश आर्मी थिला से मध्य गोटे पोर्शन गोटे पार्ट ऑफ आर्मी सपोर्ट करथला ए केस रे किंतु सेटा देखा जाउन आउ जेहेतु आयतुल्ला खमिनेई एपर्यंत जाए मध्य देश रे अछन जदि देश छाड़ी पळई थंती जो भूलटा मोहम्मद राजा पहले भी करथिले से देश छाड़ी पळईले से देश छाड़ी पळई न थांते 1978 मसिया रे ताले बोध हुए ए परिस्थिति हेई न थांता आयतुल्ला खमिनेई देश रे अछन से देश छाड़ी जाई ना तेणु जेमती आर्थरिक जो आंदोलन हेतला ताकू दबेई दिया जाइथला एथर मध्य सेमती दबेई दिया जाई पारे कारण ट्रम्प जेते चिलेइले भी ट्रम्प तो जाई सेठी युद्ध करिवेनी युद्ध को माने करिवे जो माने नागरिक अछन आउ ईरान जेहेतु लोक संख्या मात्र 8.5 कोटी तेणु से नागरिक ता भितरु बहुत मात्रा रे किछि आयतुल्ला खमिनेईंकर सपोर्टर अछंती किछि मात्रा रे अपोज करछंती आउ गोटे स्टैटिस्टिक्स दर्शक बंधु आसुची जे ईरान रे जेते मस्जिद थिला विगत किछि वर्ष लानी देखाउतला 70% मस्जिद लॉक ताला पड़ीतला कारण ईरान रे लोक माने कोन चाहू नथले ना केही आउ जाईकरी नमाज मस्जिद रे पढु नथि तेणु सेईटा गोटे गोटे बड़ उदाहरण जे ईरान रो लोक माने आउ मुस्लिम इस्लाम रे सेते विश्वास रखुना कारण जदि इस्लाम रे विश्वास रखुतांते ताले मस्जिद रे जाईकरी नमाज पढ़ी तांते मात्र सेईटा
70% ମସଜିଦ ଅଲରେଡି ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ଶହ ଶହ ମସଜିଦ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହଉଛି। ତଥାପି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦବ ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ଇରାନର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ। ଇରାନ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇରାନ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ 4 ନଭେମ୍ବର 1979ର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାପରେ ଇରାନକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁଏସଏ। ଯେହେତୁ ସେ ୟୁଏସକୁ ସେତେବେଳେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଜଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଇରାନ ହେଉଛି ତାର ଲିଡରସିପ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇରାନ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଇରାନରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯଦି ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମିନେଇଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଏଣ୍ଡ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଇତିହାସର ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁରା ଟିମ୍ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ରେଫର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁ କେହି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଫର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଟପିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେଟା ଶକ୍ତି ଦେବ, ଆମକୁ ସେଟା ସାହସ ଦେବ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେମିତି ଭଲରୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।